Hello friends, welcome to Edusat Home. মোৰ লগত আছে SP Boxer Objective General English খন যিকোনো কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে এই কিতাপখন খুবেই জৰুৰী ইয়াৰ পৰা এজ ইট ইজ কোৱেশ্চন টু লিডাৰ উদাহৰণো আছে গতিকে আজি ইয়াৰ পৰা আমি প্ৰেক্টিস কৰিম আজি আমি ভয়েস চেঞ্জৰ ওপৰত যেটো পাৰ্ট আছে এটো উলিয়াই লৈছো ভয়েস চেঞ্জৰ যেটো পাৰ্ট আছে আমি কৰি যাম আমি নিজে চেষ্টা কৰিম কৰিবৰ কাৰণে বেছি বৰ্ণনা নিদু যেটো ভয়েস চেঞ্জৰ ওপৰত মই আগতে ট্ৰিক্স কেনেকৈ ট্ৰিক্সত কৰিব পাৰি ভিডিও বনোৱা আছে চাই লব মাত্ৰ আজি আমি ইয়াত কৰি যাম ঠিক আছে দীঘলীয়া হ'ব পাৰে অকমান আপোনালোকে ভালদৰে চাব আৰু ভিডিওটো পজ কৰি লব পজ কৰি নিজে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব প্ৰথমটো চাওক the waiter filled the glasses with water ইয়াত চাওক past tense আছে তেহলে কি হ'ব the glasses to আগত আহিব the waiter to পিছত যাব আৰু যেহেতু glasses to কি আছে plural formত আছে গতিকে এটো past tense কি লাগিব were লাগিব এটা কোনটো শুদ্ধ হ'ব B2 শুদ্ধ হ'ব the glasses were filled with water by the waiter ঠিক আছে glasses were কি কাৰণে হৈছে past tenseত আছে plural form হৈছে সেই কাৰণে glasses were হৈছে ঠিক আছে পিছৰটো চাওক she took the dog for a walk took past tenseত আছে এটা কি হ'ব ভাবি চাওক the dog to আগত আহিব আৰু her c to কি হৈ যাব her হৈ যাব গতিকে ইয়াত এটো শুদ্ধ হ'ব the dog was taken for a walk by her take took taken third form to লাগিব আৰু was লাগিব এটো কুকুৰ এটা আৰু past tense আছে নহয় জানো the dog was taken for a walk by her 3 নম্বৰটো চাওক he was driving the car so fast that it skidded on the snowy road এটো দীঘল লিখি ভয় খাব না লাগে দীঘলে আছে কিন্তু ইয়াত বস্তুটো চাব লাগে কোনে he subject to চাওক কোনে কৰিছে he আৰু কি ড্ৰাইভ কৰিছে car এটো চাব লাগে he was driving the car হেটো চাব লাগে গতিকে আগত কি আহিব the car to আগত আহিব আৰু he to কি হৈ যাব him to he to কি হৈ যাব him হ'ব এটো পিছত আহিব আৰু যেটো পিছৰ অংশটো সোৰ পৰা যেটো পিছৰ অংশ আছে হেটো একে ধৰণে থাকিব গতিকে কি হ'ব চাই যাওক past continuous tense আছে গতিকে continuousত কি লাগে being লাগে আৰু past continuousত কি হ'ব was being গতিকে কোনটো শুদ্ধ হ'ব B2 শুদ্ধ হ'ব the car was being driven drove driven গতিকে এটো শুদ্ধ হ'ব driven to শুদ্ধ হ'ব the car was being driven by him পিছৰখিনি একে থাকিব ঠিক আছে 4 নম্বৰটো চাওক they will laugh at you future tense আছে they will laugh at you এ কোনটো শুদ্ধ হ'ব মই আগৰ ভিডিওত কৈছিলো যদি will থাকে shall থাকে should থাকে এটা b লগাব লাগে ইয়াত b কোনটো আছে b can be আছে কিন্তু can নহব আর কি আছে will আছে গতিকে will be হ'ব এটা c টো শুদ্ধ হ'ব you will be laughed at by them laugh to কি হৈছে laughed হৈ গৈছে ঠিক আছে পিছৰখিনি চাইছো আহক then her face was both past tense আছে was আছে গতিকে কি হ'ব ভাবি চাওক then she bowed her face এটো শুদ্ধ হ'ব 7 নম্বৰটো চাওক I shall have written the letter ভাবি চাওক কোনটো হ'ব ইয়াত d টো শুদ্ধ হ'ব the letter will have been written by her ঠিক আছে have has had থাকিলে been লগত লাগে গতিকে আমি been থকা অপচনটো ল'ব লাগিব the letter will have been ইয়াত been আছে এটো আছে ইয়াত কিন্তু কি আছে has আছে has to নহব have হ'ব ঠিক আছে 8 নম্বৰটো চাওক we must endure what we cannot cure এটো কি হ'ব ইয়াত চাওক must আছে must থাকিলে কি হয় b লাগে গতিকে b থকা অপচনটো চাওকচোন b অপচনটো শুদ্ধ হ'ব what cannot be cured must be endured ঠিক আছে A fresh batch of eggs was collected by the farmer's wife. A fresh batch of eggs. কোনে কালেক্ট কৰিছে by the farmer's of wife. এটো passive voice দিয়া আছে। এ কোনটো শুদ্ধ হ'ব? ইয়াত object to subject হৈ যাব। এটা আগত কোনটো আহিব? The farmer's wife. Collected. Collected হৈ যাব। এটো ঠিকই আছে। The farmer's wife collected কি কৰিছে a fresh batch of
eggs. The B2 শুদ্ধ হ'ব the farmer's wife collected a fresh batch of eggs. ঠিক আছে 10 নম্বৰটো চাওক they are going to build a new airport near the old one. They are going to ঠিক আছে আৰু কি আছে a new airport day. এটা কোনটো আগত আহিব a new airport আহিব কোনটো শুদ্ধ হ'ব ভাবি চাওক এটা কি হ'ব D2 অপচন শুদ্ধ হ'ব a new airport is going to be built near the old one. ঠিক আছে 11 নম্বৰটো চাওক আপোনালোকে লিখি ললে বেছি ভাল হ'ব এটা লিখি লব Rosemary was moved to tears at the sight of the miserable beggars. এটো কি আছে ভার্বটো কি আছে the sight আছে আৰু কোন আছে miserable beggars আৰু পিছলে কোন যাব Rosemary যাব ইয়াত Rosemary টো সাবজেক্ট হৈ আছে নহয় জানো গতিকে কি হ'ব কোনটো শুদ্ধ হ'ব ভাবি চাও Yet এটো শুদ্ধ হ'ব the sight of the miserable beggar moved Rosemary to tears. ঠিক আছে 12টো চাওক could you pass the salt could আছে গতিকে কোনটো শুদ্ধ হ'ব এখিনি আগতে কৰাই আছে এনেকুৱা ডিটো শুদ্ধ হ'ব could the salt be passed could টো কি আছে মডাল ভার্ব আছে can could এবিলাক সেল সুট থাকিলে কি বি থকাটো ল'ব লাগে আৰু could টো could হৈ থাকে ঠিক আছে 14 নম্বৰটো চাওক 13 নম্বৰটো চাওক Don't subject the animals to cruelty. Don't subject the animals to cruelty. এটো কি হ'ব ভাবি চাও এটো ডিটো শুদ্ধ হ'ব the animals should not be subject to cruelty. ঠিক আছে সদটো চাও who asked you to draft this letter? Interrogative sentence. কোনটো শুদ্ধ হ'ব চাও who to পিছত যাব নেকি না যায় who to পিছত গলে তো ইন্টারোগেটিভ হৈ না থাকিব গতিকে by whom এটা সব ডিটো শুদ্ধ হ'ব By whom you were asked to draft this letter. 15 নম্বৰটো চাওক The lightning caused a serious forest fire and damaged many nearby houses. এটো কোনটো শুদ্ধ হ'ব দীঘল দেখি ভয় কৰিব নালাগে সাবজেক্টটো চাব ইয়াত ডিটো শুদ্ধ হ'ব A serious forest fire. ইয়াত serious forest fire টো আগত আহিব আৰু অবজেক্টটো পিছত যাব A serious forest fire was caused by lightning and many nearby houses were damaged. ঠিক আছে পিছৰখিনি চাইছো আহক হৰটো চাওক Today I accomplished my task successfully. I tasked. তে কোনটো শুদ্ধ হ'ব ডিটো শুদ্ধ হ'ব Today my task was accomplished successfully. Get by me এনেকুৱা ধৰণৰ দিয়া কোনো দৰকাৰ নাই 17 নম্বৰটো চাওক Look they have painted the door. Look they have painted the door. ইয়াত look to look হৈ থাকিব এটা door to আগত গুছি আহিব ঠিক আছে কোনটো হ'ব ভাবি চাওকচোন ইট কেছে 17 নম্বৰটো এনসাৰটো হ'ব C. Look the door has been painted. ইয়াত they have আসলে they আছে plural form বহুতৰ লগত have হয় আৰু doer যেহেতু এখন এখানে has হৈছে আৰু have has থাকিলে কি হয় been লাগে গতিকে the door has been painted ঠিক আছে পিছৰটো চাও She was advised 15 days rest after her surgery. She rest কোনটো হ'ব ইয়াত C টো শুদ্ধ হ'ব ৰেষ্ট কোনে দিয়ে পেশেন্টক ডক্টৰে দিয়ে গতিকে ডক্টৰটো ইয়াত উজ্জ হৈ আছিল কিন্তু ইয়াত দিব লাগিব the doctor advised her 15 days rest after her surgery ঠিক আছে 18 নম্বৰটো C টো শুদ্ধ হ'ব 19 নম্বৰটো চাওক when did he return my books when did he return my books past tense আছে কোনটো শুদ্ধ হ'ব books he yet এতে শুদ্ধ হ'ব when টো আগত থাকিবই when were my books returned by him yet were কিয় হৈছে past tense আছে না were হৈছে কাৰণ কিতাপ কেবাখন চাওক s লাগি আছে books গতিকে কি হৈছে past tense ত were হৈছে ঠিক আছে 20 নম্বৰটো চাওক we had to stop all other work to complete our assignments
এটো কি হ'ব all other works আৰু we বাকিখিনি দৰকাৰ নাই বাকিখিনি একে থাকিব এটো আগত আহিব all other works to আগত আহিব তে কোনটো শুদ্ধ হ'ব ভাবি চাওকচোন সিটো শুদ্ধ হ'ব all other work had to be stopped by us yet we আছে yet as হৈ গৈছে to complete our assignment ঠিক আছে পিছৰটো চাওক Gandhiji started the Quit India movement in 1942 এটো মই আগতে কৰাইছো past tense আছে তে কোনটো হ'ব the Quit India movement আৰু Gandhiji তে Quit India movement to আগত আহিব এটো শুদ্ধ হ'ব the Quit India movement was started by Gandhiji in 1942 22 নম্বৰটো চাওক Gagan Narang and Bijoy won bronze medal in the London Olympics bronze medal আৰু ইয়াত দুজনৰ ব্যক্তিৰ নাম আছে গগন নাৰাং এণ্ড বিজয় এটা কোনটো হ'ব শুদ্ধ হ'ব ভাবি চাওক এত কি হ'ব ব্ৰঞ্জ মেডেলটো আগত আহিবই গতিকে সিটো শুদ্ধ হ'ব bronze medals were won by Gagan Narang and Bijoy in the London Olympics to কোনো সলনি হ'ব লগা নাই এটো এনেকৈ থাকিব গতিকে কি হ'ব bronze medal were won by Gagan Narang and Bijoy ঠিক আছে তেজ নম্বৰটো চাওক the modern means of communication have made life so much easier ভাবি চাওকচোন কোনটো হ'ব modern means নহয় জানো ইয়াত সাবজেক্ট আছে modern means আৰু লাইফটো কি আছে easier হৈছে গতিকে আগতো লাইফটো আহিবই কোনটো হ'ব ভাবি চাওক এটো সি হ'ব life has been made so much easier by the modern means of communication ঠিক আছে পিছৰটো চাওক লিখি ৰাখিব এইবিলাক তেতিয়া পিছত আপুনি আৰু এবাৰ চাব পাৰিব 24 নম্বৰটো চাওক thick clouds have overcast the sky কোনটো হ'ব ভাবি চাওক বিন লাগিব যেহেতু have had has এইবিলাক থাকিলে বিন লাগে এইবিলাক মই আগৰ ভিডিঅ'ত কৈছিলো এটো শুদ্ধ হ'ব the sky has been overcast by thick clouds কাৰণ ইয়াত কি আছে ইয়াত have আছিলে have এই কাৰণে আছিলে clouds to plural form হয় কিন্তু the sky to আগত যেহেতু আহিছে সিঙ্গুল ফর্ম হয় সিঙ্গুলার হয় গতিকে ইয়াত has been হৈ গৈছে the sky has been overcast by thick clouds ঠিক আছে 25 টো চাওক one should not give unsolicited advice unsolicited to আগত আহিব নহয় জানো এটা কি হ'ব আৰু should আছে গতিকে should ৰ লগত be লাগিব কোনটো আছে চাওকচোন should be অকল ইয়াত আছে should be যেহেতু নেগেটিভ সেন্টেন্স নট আছে নটটো মাজত লাগি থাকিব গতিকে unsolicited advice should not be given ডি অপশনটো শুদ্ধ হ'ব 26 নম্বৰটো চাওক our task had been completed before sunset পেসিভ ভয়েসত আছে এক্টিভ কৰিব লাগিব আমাৰ কামটো কোনে কৰিব our task আমি কৰিব লাগিব গতিকে আগত we হ'ব আৰু had been থাকিলে কি হয় had হয় এটা আমি জানোৱে আৰু had থাকিলে had been হয় পেসিভত গতিকে আমি had থকা অপশনটো লম আমি এনেকৈ মনত ৰখাটো বেছি ভাল হ'ব গতিকে we had completed our task before sunset ঠিক আছে 27 নম্বৰটো চাওক The government has launched a massive tribal welfare program in Jharkhand. The government আৰু কি লঞ্চ কৰিছে massive tribal welfare program ঠিক আছে এটা কোনটো হ'ব এটো ইয়াৰ যেটো অবজেক্ট আছে হেটো সাবজেক্ট হ'ব আ massive tribal welfare program এই ফ্ৰেজটো আগত আহিব তেনে সহজ দীঘল লিখি ভয় কৰিব নালাগে ভাবি চাওকচোন এট বি টো শুদ্ধ হ'ব আ massive tribal welfare program চাওক ইয়াতে has আছে গতিকে has been হ'ব নহয় জানো আমি জানো হেটো have been has been launched by the government of Jharkhand এটো সহজ ঠিক আছে 28 নম্বৰটো চাওক the burglar destroyed several items in the room দুটা সেন্টেন্স দিছে ভয় খাব নালাগে সহজে আছে even the carpet has been torn এটো কোনটো শুদ্ধ হ'ব আপুনি অকমান পজ কৰি চাওকচোন ইয়াত চাওক প্ৰথমটো সেন্টেন্সত চাওক several items to পিছত আছে আৰু the burglar to আগত আছে গতিকে ইয়াত সাবজেক্টটো কি হ'ব several items হ'ব আৰু burglar to পিছত যাব গতিকে several items were destroyed যেহেতু items plural আছে গতিকে ইয়াৰ অপশনটো শুদ্ধ হ'ব several items were destroyed in the room by the burglar ঠিক আছে
পিছৰটো চাওক কি আছে হেজ আছে গতিকে হেজ বিন আছে গতিকে হেজ বিন কি হ'ব হেজ হ'ব চাওকচোন ইভেন দ্য কাৰ্পেট হি হেজ টৰ্ন ঠিক আছে আপুনি লিখি ৰাখিব তেতিয়া পিছত চালেও বেছি বুজি পাই যাব পিছৰটো চাওক হেজ এনিবডি এনসাৰ্ড ইউৰ কুৱেশ্যন ইন্টাৰগেটিভ সেন্টেন্স ভাবি চাওক কোনটো হ'ব এট কুৱেশ্যনটো কি হ'ব আগত আহি যাব এতিয়া সিটো অপচন শুদ্ধ হ'ব হেজ ইউৰ কুৱেশ্যন বিন এনসাৰ্ড ঠিক আছে বিন লাগিব যেহেতু হেজ আছে গতিকে হেজ ইউৰ কুৱেশ্যন বিন এনসাৰ্ড পিছৰটো চাওক দ্য শ্বপকিপাৰ লোৱাৰ্ড দ্য প্ৰাইচেছ দ্য শ্বপকিপাৰ লোৱাৰ্ড দ্য প্ৰাইচেছ এইটো আমি আগতে কৰিছিলোঁ এটা কোনটো শুদ্ধ হ'ব ভাবি চাওক এট বিটো শুদ্ধ হ'ব দ্য প্ৰাইচেছ ৱেৰ লোৱাৰ্ড বাই দ্য শ্বপকিপাৰ ঠিক আছে পিছৰটো চাওক ওৱান মাষ্ট কিপ ওৱানছ প্ৰমিছ কোনটো হ'ব ডিটো হ'ব মাষ্ট থাকিলে বি লাগিব নহয় জানো ওৱানছ প্ৰমিছ মাষ্ট বি কেপ্ট কিপ কেপ্ট কেপ্ট ঠিক আছে they have published all the details of the invention all the details of the invention etu part agota hibo de tu pisot jabo de tu dem hoy jabo eta kontu huddho hobo etu huddho hobo all the details of the invention have been published by them have thakile been lage noy jano have been has been thik ase etu huddho hobo all the details of the invention have been published by them please shut the door and go to sleep request korise etu bhabi saksun kondu hobo pare etu please ase gotike requested hobo c2 hobo you are requested to shut the door and go to sleep thik ase etu option huddho hobo 34 to sauk it is impossible to do this et b2 hobo this is impossible to be done thik ase do to done hobo और दिस আছে গৰিকে দিস টু আগত আহিব দিস ইজ ইম্পসিবল টু বি ডান ঠিক আছে পিছৰটো চাওক 35 we must take care of all living species on earth এট বিটো শুদ্ধ হ'ব all living species on earth must be taken care of by us we আছে কাৰণে us হৈছে ঠিক আছে আৰু ঠিক মাছ আছে মাছ থাকিলে কি লাগে বি লাগে নহয় জানো যিকোনো মডেল ভার্ব থাকিলে বি লাগে মাস্ট বি শ্যাল বি উইল বি গতিকে এটো অপশনটো শুদ্ধ হ'ব 36 টু চাওক ইট ইজ বিং ৰিড বাই আস ইট ইজ বিং ৰিড বাই আস এটো পেসিভ ওয়ার্ড আছে গতিকে কি হ'ব শুদ্ধটো কন্টিনিউয়াস টেন্সৰ হ'ব উই আর ৰিডিং ইট ঠিক আছে 37 টু চাওক হি হ্যাড কমিটেড আ মিস্টেক টু আগত আহিব হেড আছে হেড থাকিলে লাগে বিন লাগে কোনটো অপশন হ'ব a mistake had been committed by him 32 sauk the most useful training of my career was given to me by my boss basic format ase ore kontu hobo the boss to agora hibo abisa kontu hobo ditu hobo my boss gave me the most useful training of my career thik ase 39 to sauk why did she break the garden wall interrogative sentence why to agote thakibo kontu hobo bhabi sauk C2 শুদ্ধ হ'ব why was the garden was broken by her 42 চাওক the students were laughing at the old man এটো আমি আগতে কৰিছো the students were laughing at the এটো কি আছে past continuous tense আছে এটো কোনটো শুদ্ধ হ'ব ভাবি চাওক এটো শুদ্ধ হ'ব the old man was being laughed at by the students হেগৰটো চাওক can you send this back parcel by air এট কোনটো শুদ্ধ হ'ব কেনটো আগত থাকিব গতিকে অবজেক্টিভ কি আছিল বিগ পাৰ্সেল আছিল গতিকে আগত আহিব ক্যান দিস এটো শুদ্ধ হ'ব ক্যান দিস বিগ পাৰ্সেল বি সেন্ট যেহেতু ক্যান আছে বি লাগিব ক্যান দিস বিগ পাৰ্সেল বি সেন্ট বাই এয়াৰ ঠিক আছে আজি ভিডিওটি মানে আছিল এখিনি কোৱেশ্চন এনসাৰ আপোনাক নিশ্চয় সহায় কৰিব যদি ভাল পাইছে এটা লাইক কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো চাই থাকিব ধন্যবাদ